आमे अयोध्या ने 22 तारीख जेन प्राण प्रतिष्ठा हवा कार्ड बाटुछु सबके आउ तमके माने के भी कहूँ जे निजर निजर गाँ थी निजर निजर परा थी भक्त माने कीर्तन कर आउ 108 थर जप कर हनुमान चालीसा सुंदरकांड राम रक्षा सत्र आदि माने इगरा सब लिखाई थी के सभे कर हेतिले हम एटा कार्ड बांटुछु आउ समीर दाई ना क्रिकेट खेलु छे पहले ताके कार्ड दे दवा धर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पाई गेली राम महाप्रभु थैंक यू आउ एखन छुआ मन के भी दमा कार्डटा उड़िया भाषा रे लिखाई छे उड़िया भाषा रे काजे लिखाई छे बोली हमें क्वेश्चन नहीं करवार भल है लिखाई छे किंतु सम्बलपुरी भाषा के गोटे भाषार मान्यता जदि दिया जाता हेले एखन ई कार्डटा भी सम्बलपुरी भाषा रे लिखा होकर आसी था आउ ठीक अच्छे किसी कथा निन भगवान के हमें राम महाप्रभु श्री राम महाप्रभु के हमें पूरा मन भीतर गोटे आशीर्वाद ते मांगू छूँ जे आमर भाषा के गोटे भाषार मान्यता जल्दी मिली जो महाप्रभु एते किसी गोटे कर तुम्हें ही कर आउ नेक्स्ट टाइम एंता कार्ड किसी आसवा बोले आमर भाषा भी लेखा हवा बिहाघर कार्ड न धरिकी एक्सिया कार्ड न धरिकी सब किसी सम्बलपुरी थी जेनता लेखा हवा से लगे जय श्री राम आउ मुई कार्ड बाटुछे बोले मते लोक माने कहउछन जे राम महाप्रभु कार्डटा हनुमान ही नहीं आसी पारबे माने मते हनुमान भगवान बोलछन एतले धन्यवाद सबके निमंत्रण थी कहाँ लिखाई है जो तुमके पढ़ी कर सुने दूचे सभी तो पढ़ब मुझे जाए फिर भी पढ़ी दूचे विश्वर समस्त राम भक्तों को निवेदन माँ भौणी एवं भाई माने माने माँ बहन आउ भाई माने मुझे सम्बलपुरी से ट्रांसलेट कर कहीदेवी ना माँ बहन आउ भाई माने आगामी पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी आसुचे पौष मासर शुक्ल पक्ष थी द्वादशी दिन विक्रम संवत 2080 सोमवार माने सोमवार पड़ुचे 22 जनवरी 2024 रो शुभ दिन रे प्रभु श्रीराम को नूतन विग्रह को श्रीराम जन्मभूमि रे निर्मित हेबा नूतन मंदिर गर्भगृह रे विराजित करा जाई प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो बुझी पारलो राम महाप्रभुंकर प्राण प्रतिष्ठा करबे ताकर जन्मभूमि ने यही शुभ अवसर रे ये शुभ अवसर थी ये शुभ अवसर थी अयोध्या ने आनंदमय वातावरण सृष्टि हेब माने बहुत मजा भल खुशी लगवार गोटे एनवायरमेंटल माने गोटे परिवेश क्रिएट हेबा सृष्टि हेबा तैयार हेबा आपण माने मध्य प्राण प्रतिष्ठा दिवस रे तुम्हें माने भी सभे प्राण प्रतिष्ठा दिन दिबा 11 रु 1टा मध्य माने दिन 11 नु 1 बज भितरे निजर गाँ पड़ा कॉलोनी सहर रे निजर घरे तो लेखा नहीं निजर घरे भी करि पारबो जे गाँ पड़ा थी मिसबार सहर रे थिबार मंदिर समस्त राम भक्त को एकत्रित करी सबके राम भक्त मान के गोटे जगह ने माने भजन कीर्तन आयोजन करबो जे पारबो हमें जेंदा करमु तुम्हें माने भी करबो टीवी थी के बड़ पर्दा थी के एलईडी स्क्रीन थी के अयोध्या हेउथबार प्राण प्रतिष्ठा के देखाबे जे देखबो तुम्हें टीवी थी के शंख ध्वनि घंट ध्वनि शंख बाजबा घंट बाजबा आरती हेबा ई सबू तुम्हें करबो निजर गाँ सहरे हेबार कार्यक्रम के केनसी मंदिर ने आयोजन करि पारबो हेले करबो जेन माने करि पारबो आ जेन माने करि नि पारबो से निजर निजर घरे करबो हेन्ता लेखा नहीं होती बाकी मुझे कही देछे मोरानु मंदिर रे थिबा देवादेवी भजन कीर्तन आरती और पूजा करंतु मंदिर जीव हेले पूजा करबो भजन कीर्तन करबो आ श्री राम जय राम विजय महामंत्र को 108 थर सामूहिक जप करबो काना जप करबो बुझी पारलो श्री राम जय राम विजय मंत्र विजय मंत्र कहसन श्री राम जय राम
ଜୟ ଜୟ ରାମ 108 ଥର ଜପ କରବ। ଆଉ ଥରେ କହି ଦେଉଛେଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 108 ଥର ଜପ କରବ। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ଜପ କରବ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଜପ କରବ, ପଢ଼ବ କହ ତ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ରୋତ ଆଦି ଇଟା ପଢ଼ବ। ଇତାର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛେ। ସର୍ବତ ସାତ୍ଵିକ ଏବଂ ରାମମୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସିଧା ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରାଥିକି ଆସବା, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ଛାଡ଼ବେ, ହେଟା ତ ସଭିଏ ଜାଣିଛ। ଦେଖବ ହେଟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ବେଲବୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନିଜର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦୀପ ଜଳାବ ବେଲବୁଡ଼ାକା। ଦୀପମାଲିକା ସଜାନ୍ତୁ, ଘରେ ଦୀପାଶୋଭ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦିଆଲି ମନାନ୍ତୁ, ଫୁଟକା ଫୁଟାନ୍ତୁ। ମୋଠାନେ ଅଛେ କାର୍ବାଇଡ଼ ଗନ୍, ଆମେ କାର୍ବାଇଡ଼ ଗନ୍ ଥି ଫୁଟାମୁ, ତମେ ମାନେ ବି ଫୁଟାବ। ଆଉ ବମ୍ ବୋମା ମିଲବା ହେଲେ ବି ଆନମୁ ଫୁଟାମୁ, ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବ ଟିକେ ଏକା ଉତ୍ପାତ ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିମ୍ବା ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ନିଜର ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସପରିବାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫେବୃଆରୀ ମାସେ କିମ୍ବା ତାର ପରେ ପଛେଗା ନିଜର ଘରର ସଭେ ପରିବାର ମିଶିକିରି ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବ। ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେଁ କେବେ ଗୋଟେ ଯିବି। ତ ତୁମେମାନେ ବି ଫେବୃଆରୀ ମାସେ କିମ୍ବା ତାର ପରେ ଆସବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ କୋଶଲ, जय बजरंग ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ଗୋଟେ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। जय श्री राम। କାଁ ଯେ କି ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରେ ନା ଆମର କୋଶଲ ମାଟିଟା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆମର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟଟା ବନିଯାଉ। ଯେମିତିକି ମାନେ ତମେ ଏখানে ମନ୍ଦିର ବନଲା, ମନ୍ଦିର ଠାନେ ତ ତମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ହେବା 22 ତାରିଖ। ତାରପରେ କେବେ କେନ୍ତା ମାମୁଁ ଘର ବି ଆସିବ ନା ବୁଲିକେ, ତ ଆସିବ ବୋଲେ ଦେଖବ ଯେ ମାମୁଁ ଘର ହିଁ ନିଥାଏ ବୋଲେ ହେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେଁ। ଏଥିଲାଗି ଆମର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନିଯାଉ, ସେଥିଲାଗି କିଛି କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଆମର ଏତ୍କି ମାନେ ଆମେ ତୁମର ମାମୁଁ ଘରର ଲୋକ ବାକ୍ ହିସାବ থেকে ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କୋଶଲ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେନ୍ତା କରି ବନିଯାଉ। କାଁ ବୋଲଛୁ କହ? हाँ कहूँ